नाज़रीन आदाब, आपका चहीता ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेन के लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं हैं कि कट रही है जिंदगी और बहुत ही शानदार तरीके से कट रही है। और नाज़रीन मोहतरम, ठंड बराबर बनी हुई है, हालांकि अभी भी ठंडे मौसम में सर्दी में कोई फर्क नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बर्फबारी है उम्मीद में, और जो ही होगी तो एक राहत की सांस ले पाएगा हर एक जम्मू कश्मीर का वासी, क्योंकि काफी देर से ये खुश्क स्पेल जो है वो जारी है, लेकिन अब सुनने में आया है कि ये खुश्क स्पेल टूट रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम 1 घंटे के एक सफ़र में बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूओं पर, मुख्तलिफ मेहमानों को हम दावत देते हैं और उनके साथ बात करते हैं उनकी ज़िंदगी से मुत्तल्लिक, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के मुत्तल्लिक। आज भी बात होगी एक ख़ास मेहमान से, लेकिन एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। क्या दौलत होना खुशी है? एक बड़ी गाड़ी होना खुशी है? एक बहुत बड़ा बंगला होना खुशी है? खुशी के माने आपके लिए क्या है? आज सुबह सुबह मैंने कोट पढ़ा कि हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट ऑल यू वांट, हैप्पीनेस इज अबाउट एंजॉयिंग ऑल यू हैव। ये बहुत ही एक छोटी सी बात है, लेकिन माने इसके बहुत गहरे हैं। हुमैरा जी, खुशी के माने आपके लिए क्या बिल्कुल है? सही। जी, आप हैप्पीनेस के बारे में बात कर जी। रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, राइट? कभी कभार हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं है, हमें लगता है कि शायद वो चीज़ हासिल करने से हमें खुशी मिल जाएगी, जी। और कई बारी हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि उन्होंने हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी, इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल हम खुशी को तलाशते हैं चीज़ों में, लोगों में। असल में जो ये खुशी है ना, ये हमारे अंदर, हमारे दिल में मौजूद होती है। बिल्कुल। और आप दौलत के सिलसिले में भी बात कर रहे थे, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिनके पास काफ़ी सारी दौलत होती है, अच्छा खासा लाइफस्टाइल होता है, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। और आप देखिए ना, जब हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, जी। कुछ टाइम के लिए हम खुश ज़रूर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमें इससे ज़्यादा कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए। लिहाजा हमारी जो नीड्स है वो कभी भी पूरी होती नहीं है, बिल्कुल। हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं ज़िंदगी में, राइट? और पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब इंसान की सेहत अच्छी होती है तब सब कुछ अच्छा लगता जी। है, जब सेहत अच्छी नहीं होती तब सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि जब आपके सामने एक आधा भरा हुआ गिलास होता है तो आप उस आधे को देखते हैं कि ये जी, आधा खाली है। उससे बेहतर ये था कि अगर हम ये देखते कि ये आधा भरा हुआ है। बिल्कुल सही। जो आपके पास है उसे देखकर खुश हो जाइए, जो आपके पास नहीं है उसकी दुख में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल सही। और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारिए, उसमें खुशी ढूंढिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए, तो आपको खुशी ढूंढने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुशी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम दरअसल ना अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर कंपेयर करते करते हैं, रहते बिल्कुल। हैं। उससे होता ये है कि हमारे पास जो भी ब्लेसिंग्स होती है हम उसके लिए शुक्र नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। ट्रू। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो खुद भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी कोशिश करनी चाहिए, खुश रखने बिल्कुल की। सही। इससे क्या होता है, हमारी जो ज़िंदगी है और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है, बिल्कुल। राइट? और कहीं ना कहीं अगर आप एक स्माइल भी पास करते हैं किसी के लिए जी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक खुशी का बाइस बनता है। तो आप बिल्कुल सही। स्माइल पास करें, ये बहुत ही एक बड़ी दौलत है आपके पास, आपके चेहरे पर स्माइल हो और शायद आपके स्माइल से कई सारे और दोस्त भी स्माइल पास करें। बिल्कुल तो सही। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने खुशी की बात की और उम्मीद करते हैं कि आप भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखेंगे और वो जो आपके पास है उसमें खुशी हासिल करेंगे, जो नहीं है उसके गम में नहीं रहेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी आगाज एक बहुत ही शानदार से तोहफे से होगा। लेकिन आज का जो ये तोहफा है ये एक बहुत ही प्यारा सा पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जी, पेश करेंगे एजाज साहिर और शाजिया बशीर। आइए महसूस होते हैं। खाके हिंद तेरी
چشمے ہوئے وہ جاری اس کا کہ دل نشیں سے چشمے ہوئے وہ جاری چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آپ یاری چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی اب یاری دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا دور طاری سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا دور طاری چشمہ چراغ عالم تھی سرزمین ہماری چشم و چراغ عالم تھی سرزمین ہماری دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے دیواروں در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے دیواروں در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے دریائے فیض قدرت
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आपने अभी अभी एंजॉय किया खूबसूरत से पैट्रियोटिक सॉन्ग को। एक बार फिर से हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, अभी ब्रेक से पहले हम खुशी के हवाले से बात कर रहे थे। कहते हैं कि खुश रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखो और किसी से भी नहीं। खैर, आज भी मुलाकात कराएंगे आपसे एक खास शख्सियत से। एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाजरीन, इम्तिजाती वक्फ पत तुहन बे इस्तकबाल पन्निस यथ प्रोग्रामस मज यथ नाव छु गुड मॉर्निंग JNK। इस कन जन हुमारन ब्रेक पर गसन ब्रोह वोन जिस करना होती आज मुलाकात पन्निस खास मेहमानों से। आज छे साल इन स्टूडियोस मज यम छ कलमकार, यमो छ एजुकेशन मज पनुन वारिया कंट्रीब्यूशन दितमुत। ट्रांसलेट छ यमो करमस 9 किताब वुनुक तामत। नाव छ यमन गुलाम अली रंगरेज साहब, ती युहुंद कलमी नाव युस छु सु छ अली एहसान। एहसान साहब तुहुंद स्टूडियोस मज सड़ा सड़ा इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम हाजिरिन नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम। तुहंद ते सठा सठा शुक्रिया जी। यथ मजलिस पे वातन नाउन या इनवाइट ब करुन तो ये छु तुहंद सठा मेहरबानी, तुहंद कदरदानी हेकन हुरियत ते अथ बारस मज। वी आर प्लीज्ड सर। साइन खतरा फखरुक मकाम कि तह ओनमु तशरीफ सन स्टूडियोस मज बिल्कुल। यथ प्रोग्रामस बख्श व जीनत। तह निश गोडनुक सवाल युस सोन आसान छु सु प्रसान युस रिवायती सवाल सोन छु सो प्रेसी हुमारा तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप रहते कहाँ पर हैं, आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से बताइएगा, वो हासिल कहाँ से की है, और चूंकि आप एक राइटर भी हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आप किसी से मुतासिर हुए, आपने बचपन से ही इसकी शुरुआत की थी, इस सब के बारे में आपने बताइएगा। बहुत सारे सवाल इकट्ठे में किए। मुझ पर ऐसा कोई जज्बाती किस्म का कुछ कंडीशन पैदा किया। कितनी बातों का मैं कितनी तफसील के साथ किया, कितनी मुख्तसर अंदाज में जवाब दूं, तो ये यू कैन टेक सर योर टाइम। चलिए क्या बात है, आपने जो मुनासिब समझा वो बात है। मैं असल में चिरारी शरीफ का रहने वाला हूँ। कलाई बाजार मशहूर मारूफ एक मोहल्ला था, क्योंकि फिर तो वो मुँह हो गया ऐसे जलने के बाद, जो चिरारी शरीफ में 95 का वो आतिशज़दगी का हादसा हुआ। इसके साथ मतलब हम
हो गए, हम उधर से रिमूव हो गए दूसरी जगहों पर। अच्छा, वो तो बिल्कुल ज़ियारती शेखुल आलम के मतलब बगल में वो मोहल्ला है, बल्कि ये जो खानका ही शरीफ वो भी हमारे नज़दीक में पड़ता था। ये जो बस अड्डा है, बस स्टैंड, वो भी हमारे नज़दीक में पड़ता था। यानी हम बहुत मतलब क्या बताऊं किस जगह पर हम बसते थे, बहुत खुशहाल सूरत में हम बसते थे उधर। लेकिन फिर तो हमें उधर से हटाया गया। ओके। आज जो है, आज हम बसते हैं नज़दीक ही में, उसको बोलते हैं डकिन बॉल एक है जगह उसके साइड को, लेकिन उसका प्रॉपर नाम है ये गुलशन आबाद का साइड है, चरावनी रोड है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी के नज़दीक चरार शरीफ में। जी ठीक। हमें भी कॉलोनी में जाना था, लेकिन फादर ने उधर चॉइस नहीं किया, उसने चाहा कि नज़दीक में ही हम रहेंगे। अच्छा, तो फिर हमने उधर ही बसते रहते हैं उधर ही। ओके। ये है हमारी वो बूदबाश का मामला। अब तो आपने ये, मैं तो 12 मतलब इसको जो बोलते हैं 12 फरवरी 1954 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओके। यानी कल के फरवरी 12 को मैं 70 साल की उम्र का हूँ। माशाल्लाह। लगता नहीं है दूसरों को ऐसा। चलिए है ये तो है बात। चलो, ये तरबियत का मामला घर से ही शुरू हुआ है। जी। पुराना क्या हुआ था हमारा, क्या ना हुआ था, मतलब बात ये है, क्या छुपने की, क्या छुपाने की क्या बात है। हमने कारोबार में भी हमारे ग्रैंडफादर ने वो हार बैठे थे उसमें भी, और ज़मीन ज़रात वो भी खोया था उन्होंने। अच्छा, ठीक। लेकिन फिर कुछ मुआवजा है हमारे ख़ानदान का, घर का, वो है कि मेरा वालिद साहिब आफरीदा हुआ उन्हीं हालात में जी। और उसने क्या नया कुछ ये एडॉप्ट किया, वो है कुरानी तालीम और तरबियत देना। माशाल्लाह। हालांकि आपने मतलब मेरे वालिद साहब ने, मुझे तो इतनी नज़र तो नहीं थी या उतना पता भी नहीं है जितना लोग उनका नाम बहुत पाकीज़ा अंदाज में बहुत इज्जत से लेते हैं। अजीज़ साहब के नाम से भी, मौलवी साहब के नाम से भी, अजीज़ जू के नाम से भी, क्योंकि वो दर्जी का काम भी करता था। लेकिन उसी के साथ वो बच्चों को कुरानी तालीम भी देते थे। नहीं, वो जिसको बोलते हैं ना वो 10 कार दिलबा यार, ये तो अजीब माहौल बन गया था हमारा, जिससे कि हमारा वो पुरानी सारी तलखियाँ, आपने वो खुशी की बात भी इधर में छोड़ी ना, वो कुछ जैसे हमारे आंगन में नहीं आई थी। वो पुरानी वो जो मुसीबतें क्या हैं, क्या थी, क्या नहीं थी। हालांकि मेरे फादर ने भी, अजीज साहब ने भी, उसने अपने ज़माने में 6ठी जमात तक पढ़ा था। अच्छा। वो भी कुछ ज़्यादा तो पढ़ा नहीं था। जी। और फिर क्या हुआ था उसका, फिर तो वो नज़दीक का हमारा पड़ोसी एक गांव है हरदू ढलवन, उधर से उसने वो ये जो बोलते हैं ना हम रोजगार वगैरह का बंदोबस्त, खुदा ही कोई मामला था, करिश्मा था कि उसने वहाँ यही मकतब का वो तालीम उधर जारी किया। दरअसल उधर गवर्नमेंट स्कूल उस ज़माने तक नहीं पढ़ा था, उन्होंने इसी को लिया था। तो वहाँ वो 14 साल तक पढ़ाते रहे कुरानी तालीम। उसके ये वो जो शागिर्द इस वक्त भी हैं, टीचर हैं, पुलिस में हैं, दूसरे शोबों में हैं, वो कितने सनाखा हैं उसके कि मेरी तो कहाँ नज़र इतनी है उस पर। और ये जो कुछ दुख की बात जो है, उसके जो बड़े बच्चे थे जी, उसका नाम भी था गुलाम मोहम्मद, जिसके लिए वो आखिर तक रोया करता था, वो नहीं रहे थे। अच्छा। बड़ा और बड़ी बेटी वो भी नहीं रही थी। फिर उसने दरअसल जो मेरा अली मोहम्मद भी मुझे नाम बोलते हैं, मोहम्मद अंग्रेज। अच्छा, फिर दरअसल वो सेटिस्फाई हो जाते थे, खुशी पाते थे मेरे गुलाम अली बोलने से ही। दरअसल वो गुलाम जो भी उनका वो बच्चा खोया था उन्होंने उसी गुलाम फिर ऐसे गुलाम अली, सरकारी तौर पर मेरा नाम है गुलाम अली रंगरेज। हालांकि हम तो वानी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं,
یہ جو ہے ریونیو ریکارڈ کے حساب سے ہم وانی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. پھر جو نک نیم رہا ہے رنگریز، یہ دراصل ہم 5 پیڑھیوں سے ایک پلوامہ سائڈ سے ہم آئے ہیں ادھر مہاجر ہو بن کے. ہمارا بہت اچھا تھا، پہلا والا مکان بھی ٹھیک تھا، اندر کا سامان وغیرہ بھی ٹھیک تھا. پھر تو ہماری بڑے پیمانے پر چوری ہو گئی تھی. اچھا کیا تھی اس کا وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا کیا نہیں تھی. لیکن دکھ کی بات اس میں خاص یہ ہے کہ میری جو والدہ محترمہ، میں کیا اس کا اس لفظ کے بغیر میں کیا کچھ بول سکتا ہوں جی، اس کے وہ جو ہے نا وہ شادی بیاہ کے وہ کپڑے ہوتے تھے وہ تک لیے تھے چوروں نے. پھر انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے وہ اس زمانے میں نمک کا وہ قحط پڑا تھا. انہوں نے نمک کے وہ قحط میں اس کو نندراگ وہ بولتے تھے. چور خود آئے تھے، انہوں نے اعتراف کیا تھا ہم نے وہ آپ کے وہ کپڑے وہ نمک کے بدلے بیچ دیے. اچھا یہ کب کی بات ہے سر؟ کون سی سال؟ مطلب میں ماں کا بولتا ہوں. ہاں ٹھیک. اچھا یہ کچھ اچھا پھر کتنا کچھ نیا آ گیا ہمارے پاس، کتنے کپڑے آ گئے. یہ جو خوشی کی بات ہے، کچھ خدائی معاملہ تھا ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا یہ جو قرآنی یہ تعلیم جو ہے خدائی کام ہی ہے. بالکل. اور بالکل تھوڑے سے مطلب سبزی تھوڑا تھوڑا وہ لاتے تھے. آپ نے بھی بولا کہ تھوڑے پر بھی قناعت ہو سکتا ہے اگر خدا اس کے ساتھ شامل ہو. بالکل صحیح. یہ جو روحانی معاملہ تو ادھر سے ہی بنتا ہے، کیونکہ روح اور بدن، اگر بدن کچھ ٹوٹے پھوٹے بھی لیکن اگر کچھ روحانی کو تمانیت روحانی اگر ہوگی تو کچھ ہوگا تو نہیں. یہ جسمانی یا مادی یہ جو مشکلات ہیں ہلکے ہی پڑیں گے. بے شک. یہی تو میرے فادر کے ساتھ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں دیا ہمیں کہ ہمیں غربت ہے یا تھی یا کچھ ہوا تھا. چلو اس طریقے سے ہمارا گھر چلتا رہا. اور اب تو تعلیم کی بات میں کروں گا. یہ جو آج کے اس بول چال میں جو بولتے ہیں پرائمری ایجوکیشن، یہ تو ہمارے گھر میں ہی تھی. جبکہ 10 بچے ادھر آتے تھے، وہ پارا عام پڑھاتا تھا. یاد یسن القرآن کیا باتیں تھیں. میں خود بخود پرائمری ایجوکیشن گھر سے ہی میں نے حاصل کر لی تھی. پھر تو مجھے اسکول میں انہوں نے یہ داخلہ کرایا. لیکن ادھر بھی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی چاہتا ہوں. عجیب بات ہے، میں ادھر سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ ایک صاحب نے، وہ بھی بزرگ تھے، اس نے بازاری محل میں کوئی مکتب کھولا تھا. میں انکلنیشن جس کو بولتے ہیں، میں ادھر پھر اسکول والوں نے مجھے واپس لایا ادھر سے. تو چلو تھی مطلب ادھر میرا فادر فارسی بھی پڑھاتی تھی. وہ گلستان بوستان جو اپنے زمانے کا وہ تھا. اچھا پھر تو آگے شرعی محمدی تک پڑھاتی تھی آگے ایڈوانسڈ صورت میں. تو اچھا قرآن شریف تو ہے ہی بات. پھر ترجمہ قرآن، یہ جو حضرت یوسف صاحب کا وہ ترجمہ قرآن کشمیری میں، وہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار انٹروڈیوس اگر چرائے شریف میں کیا وہ کشمیری ترجمہ قرآن شریف کا، وہ میرے فادر نے کیا. اچھا اس لحاظ سے وہ اتنے زیادہ یہ جو ہیں یہ مطمئن ہیں یا شکر گزار ہیں میرے فادر کے کہ میں کیا بتاؤں گا ان کا جو اس گھر سی مز تعلیم اس ماحول اس تعلیم تربیت ماحول اس گھر سی مز تتی پہ ہیچو تہ تتی پہ پھاپلیو تھی تو وار وار وتو سکول پتہ کالجک اس تت سلسلہ کن کالج خاطر پیو تہ نیبر کن پرائمری سکول اس بازارس مز. اچھا مے بہ یژھان تم کتھ کریں تو شیئر. اگر میں تتیک کی یاد سہ مے اخ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. اخ یہ پریار بیت پہ زن بہ زیادہ بہت ان فٹس گژھان. سہ گو بچٲنِس کائناتس دپان سیر کران. بہٕ زن اوسُس یہ گژھان فینٹ زن اوسُس بہٕ گژھان. بہرحال اوس یہ کوتنس تام
یم کوٚر مےٚ یہِ ضروٗری یہِ کیٛازِ چھُ بہٕ چھُس ایجوکیشنَس سۭتۍ چھُ مےٚ یہِ روٗدمُت کالفِکیشن تہِ چھِ مےٚ یُس زَن یہِ بیسِک اِمپرٛیشنٕز چھِنا یِم چھِ بَڑٕ کٲم کران یِم اچھا تہٕ فِفتھَس تام ٲسۍ اَتہِ بازٲری سکوٗلَس منٛز أسۍ بازرٕکِس پرٛایمری سکوٗلَس منٛز اچھا تَمہِ پَتہٕ ٲس ہایر سیکنڈری اَسہِ سۄ تہِ ٲس اَسہِ اِکولی اہن حظ آ گورمٮ۪نٹ بایِز یا تَمہِ ساتہٕ ٲس گورمٮ۪نٹ بایِز ہایر سیکنڈری سکوٗل چِرار شریٖف تَتہِ اوس سُہ پرٛون سُہ کورس ایٚلیکٹِو سُہ کور اینٛڈ ایٚلیکٹِو 6مہِ جمٲژ نیوٗ مےٚ تَتہِ دٲخلہٕ تَتہِ تُلِکھ أسۍ تھوٚد ؤنِو سا گۄڈنٮ۪تھٕے عربی کُس رَٹہِ بہٕ چھُس بَڑٕ اطمینان سان وَنان خوشی سان وَنان بہٕ حظ گوٚژھ پانہٕ پانے تھوٚد ؤتھِتھ ہے بہٕ رَٹہٕ عربی تَتہِ ٲس چویِس آسان عربِک تہٕ پٔرشَن اَسہِ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س کینٛہہ چیٖز مِسِنٛگ بہٕ چھُس تَمی حوالہٕ یِم کَتھٕ کران اچھا بہٕ ووتھُس گۄڈنیُک بہرحال اوس مےٚ تَتہِ عربِک اوس مےٚ تَتہِ سُہ ایٚلیکٹِو سبجَکٹ وَنوٕے تَتھ اوس تَتہِ اِنٹرٛڈیوٗس آلریڈی گٔژھِتھ اچھا اَسہِ چھِ مِسِنٛگ یِم وٕنکٮ۪نَس یِم چیٖز تَوَے چھِ اَسہِ واریاہ قٕسمٕچ انارکی پٲدٕ گٔمٕژ ایجوکیشن سِسٹَمَس منٛز اچھا بہرحال پوٚر اَتہِ حُسینی صٲب اوس خاص کر اَسہِ عربی ٹیٖچَر مےٚ چھِ تُہُنٛد احسان عمر بر اچھا تہٕ پَتہٕ ووت اَسہِ 9تھُک ٹایم اَتہِ ٲس سِلیکشن کَرٕنۍ آرٹٕس اینٛڈ میڈِکل یِمن عربی والٮ۪ن ٲسۍ سیوٚدُے سٹریٖم لایِن کران کور کُن میڈِکلس کُن عربی والٮ۪ن ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ پٔرشَن وٲلۍ ٲسۍ آرٹسَس کُن گژھان بہٕ چھُس مطلب یہِ اوس ایٚلیکٹِو سبجَکٹ یہِ اوس ایڈِشنل تہِ ٲسۍ پَرناوان پَنُن پَنُن اَتھ اکھ ٲسۍ پَنٕنۍ ٲسۍ یِم زَن جنرل کورس اوس آسان کیٛازِ زیرِ نظر اوس آسان ہُہ ہایر سیکنڈری یہِ حظ یہِ ایٚلیکٹِو ایٚلیکٹِوَس وٲتِتھ کوٚر مےٚ کٔمۍ تام دوستَن أمۍ بَنٲو کیٛاہ تام ایپلِکیشن تہٕ دوٚپُن ہے ژٕ اَنکھ بٕڈبَبَس نِش دستخط کٔرِتھ مےٚ اوس بٕڈبَب حیات زِندٕ اوس مےٚ ووٚن دستخط کٔرِتھ کیٛاہ سا دٔلیٖل چھِ ساینس گرُپہٕ منٛز نیوٗہَس بہٕ کٔڑِتھ آرٹس گرُپَس منٛز ٲس سپیشلٹی آمٕژ اِکنامِکٕس پھٕٹمُت تہِ نیوٗہَس نہٕ بہٕ کینٛہہ یہِ اوس تَمی ؤری اِکنامِکٕس آمٕژ تِمن آسان لٔڑکہٕ 10 ہَتہِ ضوٚرَتھ بہٕ تہِ نیوٗہَس ہے مےٚ حظ روٗد زبردست یہِ ہسا یہِ عمر بر یہِ تلخی اَمِچ پَتہٕ ییٚلہِ فادر مےٚ آو اورٕ سُہ اوس گوٚمُت کوٚتام گام وغٲرٕ اوسمُت أمۍ سُہ اوس بَڑٕ خاموش طبیعت تہٕ بَڑٕ سنجیٖد قٕسمُک أمۍ کیٛاہ سزا دیُت مےٚ مَس کوسُن مےٚ اَتٮ۪ن کَرو أسۍ مزیٖد کَتھ یہِ سزا میلنہٕ پَتہٕ کیٛاہ سپُد سُہ بوزو أسۍ تۄہہِ نِش مگر ییٚتٮ۪ن ناظریٖن محترم رُکو اَکہِ وقفہٕ خٲطرٕ وقفہٕ پَتہٕ کَرو مزیٖد گُفتگوٗ سٲنِس أکِس مہمان سۭتۍ تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ بٔنِتھ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت سوچیے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے RBI کہتا ہے جانکار بنیے چوکنے رہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں غلط کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خیبر OPC سیمنٹ سے بس ایک یہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب غلام علی رنگریز صاحب ہو از اے رائٹر بائی پروفیشن. سر ایک تو آپ جس بات کے بارے میں بات کر رہے تھے ابھی اس کو کنٹینیو کیجیے ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رائٹنگ کی شروعات کیسے ہوئی آپ کی زندگی میں. چلو میں نے بہت بڑھیا طریقے سے الیکٹو پاس کر لیا. یہ سزا ملنے پتہ ہاں وہ یہ دت فادرن پانی پہ بولا کچھ نہیں زبان سے وہ بولتے نہیں تھے
ایکشن سے بس. پھر تو میں نے الیکٹو کیا فرسٹ گو میں. اچھا ٹھیک. بڑھیا طریقے سے اچھے طریقے سے اکنامک سبجیکٹ تھا یا کیا تھا اچھے طریقے سے. اچھا پھر تو میں فادر کے پاس گیا ہے بچ گژھا کالج. اچھا این دوٚپ ہے اَسہِ کَتہِ چھِ اَتھ گژھِ رۄپیہِ ٹھیٖل آسٕنۍ. کالج یوٚتُے اوس ژھۄپہٕ. مگر کیا چھُ یہِ روحٲنی معاملہٕ تُہُنٛدُے میرا کچھ نہیں. مےٚ گٔے پرٛایویٹ سکوٗل وٲلۍ. ٹھیک. بنیوس پرٛایویٹ سکوٗل والیو. ٹھیک. ایز ٹیٖچر چھُس بہٕ لگ بگ اَتہِ مٲنۍتو 2 ؤرین. اچھا. مگر یۄس مےٚ پنٕنۍ لٔرکِنٛگٕچ چھَنا ڈِزایر کالج گژھنٕچ مےٚ نَے دیُت نہٕ أمۍ سۄکھٕے. اچھا. فادر سُنٛد احسان اوس مےٚ یہِ سکوٗلہٕ منٛز زیوٗن سُے سوالٕے نہ حظ چھُنہٕ حِساب ہے ژےٚ کیٛاہ زیوٗنُتھ تہٕ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ. مےٚ چھِ یِمے پونٛسہٕ مےٚ سوٚمبرٲمٕتۍ کیٛاہ تام 500-600 رۄپیہِ. یِمے لٔگۍ کالجہِ. بہٕ لوٚگُس بہٕ ووٚتھُس سیوٚد امر سنگھ کالج. اوکے. تِم دوٚپنَس محمد یوٗسف جنت گوٗروٗ صاحب اللہ رحمہ پرس بہٕ. تہٕ أمۍ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ مےٚ ژٕ کَتہِ اوسُکھ کیٛاہ اوسُکھ تَتہِ اَن سرٹِفکیٹ کَتہِ اوس. بہرحال میوٗل مےٚ کالجس منٛز. کالجس منٛز میوٗل مےٚ فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ امر سنگھ کالجس منٛز ایڈمِشن. اچھا ٹھیک. خوشی ہٕنٛزٕے کَتھ چھِ فادر سٕنٛزٕے مہربٲنی چھِ تُہٕنٛدۍ دُعاے چھِ. محض چھُس بہٕ ؤرِیَس کالجس منٛز. تِمن دۄہن اوس سٹوٗڈنٛٹ انٛدرس زبردست تَتھ مٲنۍتو 200 کِس تَتھ. دسمبرس منٛز درٛاو مےٚ آرڈر گورمنٹ آرڈر سُہ ٹیٖچر. اچھا. یہِ چھِ خبر کیٛاہ معاملات چھِ یِم. خۄداوندی. لٔگۍ بہٕ تہِ سرکٲرۍ مُلٲزِم. سرکٲرۍ ٹیٖچر. بیٚیہِ تٔتھۍ گامس منٛز گٔے مےٚ پوسٹِنٛگ ییٚتہِ مےٚ فادر اوسمُت چھُ پرناوان. یُس زن سُہ درسگاہی کٲم درسگاہ اوس چلاوان. بہٕ حظ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تَتہِ کۭژاہ قدٕر کٔر مےٚ تِمو. تِمن اوس گۄڈے رِکاڈ فادر سُنٛد. بہٕ اوسُس تَتہِ اوسُس بہٕ اِنٹرویوٗز آلریڈی ٲسۍ أسۍ گٔمٕتۍ تَتہِ گٔیہِ اَدٕ حظ تَتہِ وۄنۍ 4 ؤری دِتۍ مےٚ تَتہِ. پَتہٕ گوٚژھ بہٕ بیٚیِس سکوٗلس آس بہٕ ٹرانسفر گٔژھِتھ باجپورہ سکوٗلس وَنان چھِ باجپورہ ییٚتہِ. باجپورہ گوٚژھ بہٕ پَتہٕ ترٛاوٕنۍ نزدیٖکسٕے پنٛنِسٕے بیٚیہِ ترٛاوٕنۍ. ترٛاونَس منٛز تہِ گٔے مےٚ ایجوکیشنس اوسُس بہٕ مطلب حظ نٔے چیٖز کران. آ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پرٛایویٹ سکوٗلٕچ تہِ چھِ مےٚ یاد پیٚوان. گُلوب اوس تَتھ چھِ تِم کھَتہِ تِم جدی تِم مُختٔلِف لانگِچوٗڈٕز لیٹِچوٗڈٕز تِم غلبہٕ تِم خطہٕ کھوٚتُم. بہٕ اوسُس والان ژوٚٹ اوسُس بہٕ اَنان. بہٕ اوسُس تٔتھۍ مارٕک کران تِم لاینہٕ کھَتہِ استِوا وغٲرٕ. ہُم ٲسۍ باقٕے وٕچھان ہے کیٛاہ چھُ. مےٚ اوس نہٕ پَنٕنۍ مےٚ کیٛاہ کوٚر تیوٗت وۄنۍ ٹھیٖک مطلب یہِ. بہٕ اوسُس گرِ مطلب بہٕ اوسُس میگزیٖن اَنان. مےٚ اوس تِمن دۄہن تہِ میگزیٖنن ہُنٛد عادت. بہٕ اوسُس دُکاندارس یُس حظ چھِنہ پِنسٲرۍ وغٲرٕ آسان. بِلکُل صحیح. تٔمِس ہٮ۪وان تِمن اوسُس بہٕ شکلہٕ ژَٹان. پَتہٕ اوسُس بہٕ یَتھ ڈِسپٕلے کران تِم بورڈس یَتھ حظ یِمن دیوارن پٮ۪ٹھ بَچن سۭتۍ اوس مےٚ. بہرحال بَڑٕ نِو اینڈ ناوِل اندازس منٛز اوسُس بہٕ پرناوان. بَڑٕ محنتہٕ سان تہٕ بَڑٕ خوشی سان. بَڑٕ زن ٲس مےٚ مطلب خُدٲیی دین مےٚ ووٚنمو وۄنۍ مطلب شِفٹ حظ ٹیٖچر پٮ۪ٹھ ٹیٖچرٕے. اچھا پَتہٕ چھُ وۄنۍ ایجوکیشنُک اَتنَس. اہن حظ ایگزام تہِ دیُت مےٚ. آ مےٚ چھُ فٔسٹ یِیر یُس زن BA فٔسٹ یِیر کوٚر مےٚ کالج تھرٛوٗ. تہٕ تَتہِ تہِ ٲس مےٚ اِکنامِکٕس اوٚتنَس تام تہِ اوس مےٚ اِکنامِکٕس. البتہٕ پٔرشن بدلو مےٚ اوس ہُتہِ پٔرشن تہِ. پٔرشن اوس مےٚ بیسِک سبجکٹٕے مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِمن یِم زن ناظریٖن چھِ تِہنٛدِ شوقہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ یہِ. بہٕ اوسُس گرِ کران پٔرشن کِتابہٕ گۄڈنٮ۪تھ تیار پران گۄڈنٮ۪تھ گرِ. پتہٕ ٲس تَتھ کریکشن آر یا میٖنِنٛگ یۄس زن چھِ ٹرانسلیشن چھِ سۄ اوس پتہٕ ٹیٖچر سٕنٛدِس گژھان. مےٚ اوس بڑٕ گژھان یہِ سہوٗلت. کوٚر مےٚ پٔرشن تہِ اوس مےٚ اَتہِ تہٕ اِنگلِش وغٲرٕ تہِ. تہٕ چلو وۄنۍ کوتاہ اَتہِ منٛز چھُ اَتھ منٛز یُس زن الیکٹِو سٹیج چھُ مےٚ اَتھ منٛز چھُ پریمی جی برج ناتھ پریمی سُنٛد مےٚ زبردست احسان. چلے یِم زن میانہِ خٲطرٕ زبردست کشمکش کٔر ہے نہ یہِ گوٚژھ یہِ بچہِ گوٚژھ برٛونٛہہ پکُن. اچھا حوصلہٕ افضٲیی کٔر تِم تُہُنٛد اُردو پرناوُن. تہٕ سُہ کَتہِ بَنہِ یہِ. چلو وۄنۍ زیٖٹھ اَسہِ یہِ تَمہِ سۭتۍ یہِ موضوٗعی سُکھن زیٖٹھ اَسہِ تَمہِ سۭتۍ. کالجسٕے منٛز دوران کالجہِ کِس اینڈس پٮ۪ٹھ بنے مےٚ گورمنٹ ٹیٖچر. پتہٕ چھُ مےٚ وۄنۍ ہوٚچھِ لٔرکِنٛگ ڈِزایر چھِ سۭتی ہے بہٕ کرٕ ہا فٔردر سٹڈی. مگر اَسہِ اوس 3 ؤری بین گورمنٹ نوکری منٛز لگنہٕ ٹیٖچرس. مگر توپہٕ تہِ بیوٗٹھ نہٕ بہٕ کِہینۍ. مےٚ نیوٗ ادیٖب مٲہِر کٔرِتھ
اردو بورڈ علی گڑھ والن اچھا تمہ پتہ بعد میں یہ کور مےٚ ادبی کامل تہ بیٚیہِ چھُ سُہ یِم زن تِم شمس العلماہن اردو سُہ چھُ باعث خوشی تہٕ باعث اطمینان میانہِ خٲطرٕ کوتاہ چھُ یِم زن بہٕ سٹینڈارڈایز کوٚرُس اتھ حدس تام زِ اتہِ اوس اندرٲبی صٲب علیہ رحمہ أمۍ کوٚر مےٚ زبردست تٲکیٖد ہے ژٕ کرکھ نہٕ کالیج میگزیٖنس منٛز کٲم ییٚمہِ ساتہٕ حظ اَسہِ چھُ گژھان ژیر أسۍ چھِ صبحس نیران گرِ 8 بجہِ شامس چھِ واتان بیٚیہِ 8 بجہِ تہٕ بہرحال روٗد نہٕ یہِ کالجُک تہٕ چھُس بہٕ وۄنۍ أتنسٕے اَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ وۄنۍ یِم زن جنرل سبجیکٹس چھِ بہٕ اوسُس لٹریچرس سۭتۍ بہت مطلب دپان چھُنہ سُہ کھویا تھا میں بہٕ اوسُس مطلب أکِس برادری سۭتۍ پکان کران تہٕ یُس تہِ زن مطلب تفصیٖلی لٹریچر چھُ مےٚ تتھ منٛز پانے ناو کوٚرمُت مذہبی لٹریچر مخصوٗص قٕسمُک تفصیٖلی لٹریچر تنظیٖمی لٹریچر مطلب زندگی اوس تِمن سُہ میگزیٖن تہٕ مطلب الحسنات اوس میگزیٖن بہٕ اوسُس یِم دامہٕ چاوان زن بیٚیہِ بجہِ بجہِ کِتابہٕ وغٲرٕ وغٲرٕ اچھا گوٚو مےٚ یہِ اردوٗوٕچ اکھ لیول أچیٖو آ مےٚ چھُ ٹُو ماے اپر سیٹسفیکشن مگر پتہٕ مےٚ بڑے أتھۍ منٛز انٹرسٹ فلاسفی ہے پرہا بہٕ ہے سنگل سٹوڈنٹ حظ گوس بہٕ یونیورسٹی پتہٕ 3 ؤری گٔے یہِ کمپلیٹ سنگل پٲٹھۍ چھُ مےٚ دیُتمُت فلاسفی یعنی BA 2nd اینڈ BA 3rd سنگل سٹوڈنٹ اوسُس بہٕ فلاسفی یہِ ہسا یہِ کوٚر مےٚ پتہٕ فلاسفی اوس مےٚ گریجویشن سبجیکٹ فلاسفی ایجوکیشن اردو اینڈ انگلش گٔے مےٚ کۄس وۄنۍ سٹینڈارڈ پُزیشن گٔے مےٚ وۄنۍ گریجویٹ گٔیوٕ تُہۍ مُکمل أتھۍ حظ ٹیٖچر آسنس گورمنٹ ٹیٖچر آسنسٕے منٛز اچھا تہٕ پکان چھِ کتھا امہِ پتہٕ کوٚر مےٚ MA انگلش خٲطرٕ کرے مےٚ کوٗشش بہٕ گوٚوس بیٚیِس سۭتۍ دوٚپُن ہے اتھ نہ چھنہٕ کِتابٕے بنان کُنہِ لٹریچرس اچھا بہرحال مےٚ کوٚر MA ایجوکیشن تہٕ مےٚ ییٚلہِ مےٚ مطلب مےٚ گوٚو ہارِزن یُس زن چھُ انٹلیکچُول ہارِزن یہِ گوٚو براڈن کیازِ بہٕ اوسُس نہٕ سُہ گوٹہٕ پٲٹھۍ تہِ اوسُس نہٕ بہٕ یژھان پرُن کِہینۍ مےٚ اوس دٔلیٖل مطلب مےٚ باسان مےٚ گوٚو ہُہ تہِ اگادِ میٹافِزِکس الہیات خۄدا کیاہ چھُ ٲخرت یہِ چھُ مےٚ وٕنکیٚس تہِ مےٚ نظمن وٲلۍ مےٚ شٲعری وٲعری منٛز یِم میٹافِزِکل یِم زن معاملات چھِ اچھا بہٕ لوٚگُس یِمے سٔرٕچ آوُٹ کرنس بہرحال وۄنۍ آو ییٚتہِ تہِ علما اہن حظ MA ایجوکیشن یہِ تہِ اوس مطلب اتھ منٛز آو اَسہِ مطلب یہِ ہسا یہِ نیچرلزم آو آیڈیلزم آیہِ یِم زن ازمٕزٕے ونو وۄنۍ نیچرلزم آیڈیلزم ریلزم پتہٕ آو پریگمٹزم یِمن ہٕنٛدِس تتھ تحت یہِ ہسا یہِ سمجھ گوٚو براڈن گوٚو سونچ سمجھ گوٚو واریاہ براڈن اچھا پتہٕ روٗد مےٚ مطلب سخ مےٚ دوٚپ ہے بہٕ وٕچھ کرہا کانٛہہ ٹیٖچرا سۭتۍ کرہا بہٕ ایسوسیٹ ٹیٖچرا گوٚژھ مےٚ ہا پوٚر یِتھ کٔنۍ غلبہٕ اچھا مگر ٹیٖچرا گوٚژھ مےٚ یہِ مےٚ گوٚو بِلیٹ تمہِ سۭتۍ BEd ییٖتِس کالس نہٕ گورمنٹ وٲرۍ تتھ آیہِ سُہ آیہِ لگ بگ مٲنۍتو ہے 91 92 منٛز تہٕ تتہِ گوٚو مےٚ دۄہ بہ دۄہ مطلب ٹیٖچرن سۭتۍ بٔلکہِ تتھ منٛز اوس اکھ کُمار صٲب اکھ اوس بہٕ کیاہ وَنہٕ بریلینٹ کوتاہ اوس سُہ تہٕ مےٚ میوٗل تٔمِس موقعہٕ تِمن سۭتۍ آرگومینٹیشن کرنس أتھۍ سٹینڈارڈس تحت یُس زن یہِ اوس مطلب جدیٖد تعلیٖم تہِ آیہِ وۄنۍ گٔے قدیٖم تعلیٖم جدیٖد تعلیٖم تہِ آیہِ اچھا پتہٕ چھُس بہٕ سخت کوٗشش کران MA فلاسفی کرہا بہٕ آو مےٚ سُہ مےٚ مطلب برٛدرن سوٗز اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ مےٚ سُہ تِہُنٛد سُہ حظ سُہ بروشیر وغیرہ کیاہ چھِ پراسپیکٹس وغیرہ مگر مےٚ آو سۭتی BEdس تہِ نمبر مےٚ دوٚپ ہے نہ مےٚ چھُ پروفیشنل تہٕ گۄڈنیٚتھ چھُ مےٚ یہِ ہسا یہِ پتہٕ تہِ گوٚوس بہٕ وۄنۍ یونیورسٹی تہٕ پتہٕ کرنوس بہٕ بیٚیہِ نذیٖر صٲب ڈاکٹر نذیٖر ٲسۍ تٔمِس ونان دوٚپُن ہتا ییٚتہِ کتہِ چھُے فلاسفی گژھ سا ژٕ کر کٲم یہِ ہسا یہِ گژھ تیٚلہِ کر سوشالجی منٛز تہٕ کوٚر مےٚ سوشالجی منٛز دوٚیِم کُل مِلٲوِتھ کوٚروٕ تۄہہِ MA ایجوکیشن MA سوشالجی تہٕ اردوٗ ٲسوٕ آنٲرٕس تُہۍ گۄڈے کُل مِلٲیِتھ ٲسوٕ یہِ تعلیٖمی ہُنٛد تُہُنٛد حساب کِتاب BEd اوس ٲسۍتھٕے اَمہِ برونٛٹھٕے تۄہہِ کوٚرمُت بہرحال مِڈل سکوٗل لیولہِ منٛز دراس بہٕ تہٕ گوٚوس بہٕ ہاے سکوٗل سٔروِس ایڈجسٹمنٹ باے ؤرچوٗ آف ٹرانسفر اچھا مگر یِمن ٲس یِمن دۄہن
ہائر سیکنڈری اس انگلش ٹیچر تمن کہین لیکچرر اس مطلب تو انگلش مے وونک بہ ہے ژٕ ہیٚکھا پٔرمٕژ تُہۍ وَنان کیٛاہ چھُو مے مطلب بی ایڈس اوس میتھمیٹکس اوس مےٚ ٹیٖچِنٛگ سبجیکٹ اتھ بی ایڈس دوران مےٚ اوس انگلش تتہِ ٹیٖچِنٛگ سبجیکٹ یہِ کِس کتھا چھِ بیٚیہِ چھُ مےٚ کوٚرمُت تھروٗ جٔرنلزم کہِ مےٚ چھُ سُہ تھوڑا سُہ سرٹِفکیٹ چھُ مےٚ کوٚرمُت ایڈوانسٕڈ انگلش کورس تہِ اچھا مےٚ اوس فلوینسی ڈیولپمنٹ گھر بیٹھے بھی بہٕ چھُس أتنس وَنان یِمن دوستن احبابن یا یِم زن سٹوڈنٹ نٔو جنریشن چھِ سٹوڈنٹ چھِ ہے گھر بیٹھے تہِ ہیٚکو سٮ۪ٹھاہ کینٛہہ حٲصِل کٔرِتھ فلوینسی ڈیولپمنٹ کورس کوٚر مےٚ کوچِنگ والٮ۪ن سۭتۍ یعنی مےٚ چھُ مطلب تِژھ فلوینسی کتھ منٛز انگلش بولنس منٛز یۄس زن مطلب فنکشنل انگلش یتھ وَنان چھِ برابر حظ ایٹ پار چھُس بہٕ کمن یِم حظ ریگولر بیسڈ آسان یہِ تہٕ گوٚو مےٚ تِم سۭتۍ گٔے مےٚ یِم کمپیٹبلٹی سٲرٕے گٔے مےٚ ایجوکیشن برابر اتھ پٮ۪ٹھ رُکو ییٚتٮ۪ن پیٚیہِ اَسہِ تُہٕنٛز کتھ ژٹٕنۍ تتھ خٲطرٕ گٔے معٲفی مگر أسۍ کرو مزیٖد کتھ تعلیٖم ہٕنٛز کتھ کٔر اَسہِ تۄہہِ سۭتۍ مگر وۄنۍ چھُ اَسہِ تۄہہِ نِش زانُن کہِ یُس یہِ تۄہہِ پتہٕ لیکھُن شروٗع کوٚروٕ ٹرانسلیشن شروٗع کٔرِوٕ یُس ایز رایٹر تُہۍ برونٛہہ کُن آیوٕ تتھ پتہٕ کرو کتھ مگر ییٚتٮ۪ن رُکو بیٚیہِ اکہِ کٲشرِ وقفہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ پروگرامس منٛز اکھ مۄختصر وقفہٕ نِمو وقفہٕ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ سٲنِس أزکِس مہمانس سۭتۍ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو بٔنِتھ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. اچھا سر آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہیں گے تکیاز تۄہہِ چھُو واریاہ ریسرچ ورک تہِ کٔرمٕژ واریاہن پٔرسنیلٹیٖز پٮ۪ٹھ خصوٗصی طور پٲٹھۍ اگر أسۍ شیخ العالمن متعلق کتھ کرو اَسہِ ؤنۍتو تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان ریلِوینس تِہنٛدِ زندگی تہٕ بیٚیہِ پننہِ منٛز بہٕ وَنہٕ یِتھ کٔنۍ اَتھ بارس منٛز بہٕ کیٛاہ وَنہو تۄہہِ یِم زن مےٚ تِم حظ کینٛہہ حظ چھِ بٕتھِ گٔمٕتۍ اَتھ یۄس زن ماڈٲرن ایجوکیشن چھِ امہِ کہِ سُہ نظریٲتی صوٗرتس منٛز کینٛہہ چیٖز ٲسۍ آمٕتۍ اَسہِ اگرے مذہبی اختلافات تہٕ مذہبی تِم موشگافیاں تِم گٔے الگ تِم زن گٔے مےٚ شیخ العالم سٕنٛدِ سۭتۍ رِزالو بہٕ چھُس اتھ بارس یہِ چھُس بہٕ معجزے سمجھان شیخ العالم سُنٛد علمی معجزٕ سُہ گوٚو یِتھ کٔنۍ کُنے بوزکھ کُنہِ نو روزکھ اچھا أمۍ کُجرن کوتاہ دیُت جلاو سُہ عقل تہٕ فِکر طور کوٚت سوزکھ اچھا وغٲرٕ چھِ یِم چیٖز مطلب یُس زن یہِ توحیٖدُک اکھ مسلہٕ اکھ چھُ اَسہِ ییٚتہِ شرک تہٕ وَنہٕ بہٕ کھُلس منٛز توحیٖد تہٕ شرکُک اکھ مسلہٕ چھُ اکھ روٗدمُت پتہٕ چھُ أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ پکناومُت مختلف تنظیٖمو تہٕ مختلف فرقو اتھ چھُ شیخ العالم حل دِوان ہے ژٕ کتھ چھُکھ اتھ یِمان یہِ چھُ یہِ توحیٖدُک معاملہٕ یہِ چھُ دٔریاو کِس صوٗرتس منٛز پکوُن چیٖزا اکھ یہِ چھُنہٕ رُکوُن چیٖزا کینٛہہ ژٕ چھِ ہن اتھس منٛز رُکاوان یہِ یا تتھ ہینڈس منٛز رُکاوان یہِ چھُ مطلب عقلہِ تہِ بِیانٛڈ تہٕ ژٕ مہ سا کرُن یہِ ریسٹرکٹ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ أکسٕے تنظیٖمی صوٗرتس منٛز فرقہٕ صوٗرتس منٛز سوچس پٮ۪ٹھ أکِس یہِ چھُ ؤسیع اکھ بٔلکہِ چھُس بہٕ أتھۍ تنوظُرس منٛز یُس زن یہِ گلوبلایزیشنُک ماحولا اَسہِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ اوس اتھ گوٚو وۄنۍ ییٚتنس ییٚمہِ سۭتی بہٕ چھُس دپان یہِ چھُ توحیٖدی تصوُر یہِ چھُ پکناوان اَسہِ وٲلڈ یوٗنِفِکیشن آف ورلڈس کُن اکھ نٔوِس روٗپس منٛز آو اَسہِ توحیٖدی تصوُر تُہۍ وۄنۍ سیکیولر صوٗرتس منٛز نیٖتو یا مذہبی صوٗرتس منٛز یعنی یہِ چھِ أرجنسی اکھ أسۍ گژھو سوشلی گٔژھۍ أسۍ مُتحد گژھٕنۍ سٲری یِم زن کوٚمنِٹی چھِ سٲری یِم زن ریجنز چھِ اِریسپیکٹِو آف جیوگرافِکل باونڈریٖز آر بارڈٲرٕس یا یُس زن یہِ کلر کاسٹ وغٲرٕ یہِ وَنان چھِ یہِ چھُ اَسہِ بار بار یہِ ہسا یہِ پُکاران اَسہِ یہِ توحیٖد اَسہِ عملہِ منٛز یُن رنگریز صٲب تۄہہِ چھُو ٹرانسلیشن پتہٕ کوٚرمُت کِتابن ہُنٛد حالانکہِ تۄہہِ چھُو PGCET تہِ کوٚرمُت انگریٖزس منٛز مگر یُس یہِ لیکھنُک سلسلہٕ شروٗع گوٚو اتھ متعلق ؤنۍتو اَسہِ مۄختصرن بیٚیہِ چھُو تۄہہِ حُبل وطنی پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ کینٛہہ لیوٗکھمُت تتھ پٮ۪ٹھ ؤنۍتو یُس زن یہِ چھُ مےٚ چھُ باسان اتھ بنیو اتنس بہٕ اوسُس اپٲرۍ آسان شیخ العالم سُنٛد کِنہِ دربار کِنۍ پکان یا چھِ اَسہِ سۭتۍ اَتھ سۭتۍ کلوز ایفینٹی چھِ تتھ سۭتۍ
تمس ابو نعیم غلام قادر بیدارہ اچھا اخبار سہ کیا تھام کران پنسے معیارس تحت شیخ العالم سن کم ہوما کتاب وتاب ام کور میں اک دور کس بہ مجبور دپن ہے دکھنا یت شیخ العالم کلامس ٹرانسلیشن کرت یہ نا چھن بیانڈ مائی یہ نا بنا ہیکن کرت کی ہو یہ وغیرہ مگر عجیب کتھا یہ بڑ مقبول گومت ہیوتنم کرت ہتس شرکس گۄڈنیتھ پتہ ووتس بہ پانے 3 شُکین پہ ات مز ون بہ زن فلاسفکل کت بہ گوس بند زن اکس کچھ پہ سہ وحی کورم پن پان شیخ العالم ونان یہ زبردست محتاط انسان یہ ونان مے پہ وحی تیل گھس امس کمس سین سائڈ پروفٹس سی ونان وحی کورم پن پان ات میول مے زن مے کریٹیوٹی پیپر اس یہ پورمت ایجوکیشنس مز سیلف ایکچوالائزیشن ہسا یہ بنیادی طور ات کور میں ٹرانسلیشن آئی ایکچوالائزڈ مائی سیلف ہے یہ زن نو چیز میں یتھے کن یہ زن سہ الف اللہ بے محمد وغیرہ ات کور میں الفا بیٹا ورڈ کر میں ات استعمال ہے یہ زبردست گومت اچھا مطلب دس میں سہ زن سہ ہوت میں علمی اک سہ نو جہت لبمت سہ کر میں انکارپوریٹ تہندس کلامس مز پتہ گئی یہ پتہ مے پان مے تیوت بروسے یہ سا یوت کہ گھس ایکسیپٹبلٹی کہ وۄنۍ چھو تُہۍ ونان مےٚ یتھ زن شعر شٲعری بہ ونتھ ات پرفیکٹ ڈیٹ یاد 1969 گۄڈنِچ نظم چھِ مےٚ آمٕژ بڑا بوڑا اردوس منٛز اس سۭتۍ اوس وابستہٕ عنایت صٲبنہِ محلکُے اکھ ٹیچرا اکھ محمد سلطان اوس تٔمِس ناو سُہ گوٚو جوان مرگ أہنٛدِس فادرس اوس امہِ برونٛہہ برٛلینٹ سے برٛلینٹ لڑکہٕ گُزریومُت 4 ؤری 5 ؤری برونٛہہ اچھا وۄنۍ چھُس بہٕ وٕچھان یہِ کپٲرۍ تام پکان راشن گاٹ کِنۍ حظ بُہٲرِ پٮ۪ٹھ بُہٕرۍ لٔجِتھ نکھس توٚملہٕ ترٛکھ 2-5 ہے مےٚ حظ گوٚو سٔنِتھ یہِ بڑا بوڑا بہٕ چھُس منٛز اظہار کران ہے میرے اکھ ہسا وٲجہِ ٲس أمِس آسمانن گۄڈے وٲجمٕژ مُصیبت نٲزِل کوٚرمُت وۄنۍ یہِ بیٚیہِ ہسا کھیوٚو أمِس زٔمیٖنہِ تہِ بیٛاکھ گبر وٕچھِو سا أمِس بڑا بوڑھس یہِ ہسا گوٚو زیادے وۄنۍ بٕڑٕ ہے یہِ حظ چھُ وٕنکیٚس چھُنہٕ موقع یہِ بیان کرنٕچ ہے نظم چھےٚ کیٛاہ پتہٕ آو مےٚ یہِ حظ یہِ کٲشرِس منٛز چھِ مےٚ اکہِ دۄہ یِوان اردوٗوس منٛز نظمہٕ بیٚیہِ دۄہ کٲشرِس منٛز اکہِ دۄہ اردوٗ بیٚیہِ دۄہ کٲشرِس منٛز واریاہن نظمن چھُ مےٚ کوٚرمُت ٹرانسلیشن تہِ بلکہِ پانے انگلشس منٛز تہِ اچھا مختلف صوٗرتو مگر یُس زن پتہٕ میٖج اَسہِ صحبت آفاقی صٲبن کوٚر اَسہِ مرکزِ ادبہٕ ثقافت تتہِ تتھ سۭتۍ گوٚوس بہٕ وابستہٕ ییٚمِس زن روٗحی روان چھُ عنایت گُل صاحب وٕنکیٚس تہِ تتھ ییٚمۍ زن دوام تہٕ یُس زن یہِ قۄربٲنی تتھ دِوان چھُ تٔمۍ تھوٚو قٲیِم یہِ اَسہِ دِژ أمۍ مرکزِ ادبہٕ ثقافتن اکھ سیٹنگ اکھ کٔر تہٕ بہٕ چھُس وٕنکیٚس حٲران زِ اوترٕ لیٚچھ مےٚ عنایت صٲبنہِ ووٚن ہے مطلب فلٲنۍ گُزریو تَتہِ محمد صٲب اِمام ژٕ لیکھ ہے مےٚ حظ لیٚچھ پٔرشنس منٛز آیہِ مےٚ تٔمۍ سُنٛد تٔرۍ نظمہ مےٚ چھنہٕ پانس تہِ پتہ یہِ کپٲرۍ ہے ژٕے کر سُہ کریکشن بہٕ چھُس عنایت صٲبس ونان ہے ژٕ کر سُہ کریکشن مےٚ چھُنہٕ یوٗت تہِ کیٛاہ ونہٕ سر امہِ علاوٕ چھُو نا تُہۍ رِپبلِک ڈییس پٮ۪ٹھ تہِ سۄ پویم لیٖچھمٕژ اگر تُہۍ اَسہِ بوزنٲیِو چلو رِپبلِک ڈے یہِ چھُ وۄنۍ تُہُنٛدُے بہٕ ونہٕ یہِ چھُ تُہٕنٛز انسپریشن پنُن چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ یومِ جمہوٗر چھُ مےٚ لیوٗکھمُت یومِ جمہوٗر اَسہِ دستوٗر سٲزی یومِ جمہوٗر اَسہِ کار سٲزی یومِ جمہوٗر اَسہِ دوست دٲری یومِ جمہوٗر اَسہِ انسان سٲزی یومِ جمہوٗر بیٚیہِ شوقہٕ سمکھُن یومِ جمہوٗر چھُم پزر پرکھُن یومِ جمہوٗر معرفت ژھارُن یومِ جمہوٗر منزلس سکھرُن یومِ جمہوٗر چھِ سٲنۍ پاسدٲری یومِ جمہوٗر چھِ سٲنۍ وفادٲری یومِ جمہوٗر چھِ سردٲری یومِ جمہوٗر چھِ سٲنۍ پایدٲری یومِ جمہوٗر زمیٖن زمن زانُن یومِ جمہوٗر نوٚوُے لبُن زایُن یومِ جمہوٗر پوٚز پزر مانُن یومِ جمہوٗر ٲیٖن مانُن یومِ جمہوٗر ہُروٕنۍ جوانن سَتھ یومِ جمہوٗر بُزرگو ہٲومٕژ وتھ یومِ جمہوٗر ظُلم جہل کر پتھ یومِ جمہوٗر مُلکٕچ چھِ عرزت یومِ جمہوٗر مُبارک عامہٕ خاصن یومِ جمہوٗر مُبارک شہرٕ گامن یومِ جمہوٗر مُبارک
کام گارن یوم جمہور مبارک رٲچھ دارن یوم جمہور کانچ آسنو پور یوم جمہور انہ نورٕے نور یوم جمہور زان بھرپور یوم جمہور انہ گاش بھرپور. واہ واریاہ خوب واریاہ خوبصورت. ماشاءاللہ بہت خوب. امہ علاوہ کرو تُہۍ کتھ کہِ تۄہہِ چھُو 300 شُرۍ وٕنیُک تام ٹرانسلیٹ کٔرمٕتۍ لگ بگ یِم کمن مختلف کتابن منٛز چھِ یِمن چھا کانٛہہ ناو کانٛہہ ٹایٹل تۄہہِ چھُ سۭتۍ تھوڑا مگر چھُ کم یہِ چھُنہٕ سُہ سورُے لاٹ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ موسیقی اچھا ییٚکیٛاہ چھِ یہِ آفتاب کشمیٖر چھِ یہِ چھُ اَکُے جلد حالانکہِ زٕ چھِ مطلب مےٚ ہیوٚک نہٕ زیادٕ سورُے أنِتھ اچھا یہِ چھُ أکیٛاہ أنٛدٕر پھیٖرِس تُہۍ ورق یہِ چھُ محسن کشمیٖر یہِ چھُ شیخ العالم سٕنٛز لایف. اچھا اچھا یہِ کتھ زبان منٛز چھِ لیکھِتھ؟ انگلشس منٛز. یہِ چھِ انگلشس منٛز. تۄہہِ چھُو یِم شُرۍ لیکھمٕتۍ ہُتھ کِتابہِ منٛز تَمہِ علاوٕ چھِ تۄہہِ تُہنٛز کینٛہہ کِتابہٕ یِم تۄہہِ ٹرانسلیٹ کٔرمٕژ چھو انگریٖز تہٕ اردوٗوس منٛز 2 لینگویجن منٛز چھُو تۄہہِ ٹرانسلیشنز کٔرمٕتۍ. تۄہہِ ما آو زانٛہہ موٗڈ کہِ بہٕ لیکھٕ ہا پٔرشنس منٛز تہِ ٹرانسلیشن کرٕ ہا کُنہِ؟ مےٚ کریو آفر ژٕ کر سا پٔرشن پٮ۪ٹھ ٹرانسلیٹ. مےٚ کوٚر آلریڈی یُس زن مےٚ ییٚمہِ سٕنٛز حظ ٲے پویٹری کٕہٕنٛز تُہۍ دِیِو ییٚکیٛاہ ییٚمہِ سٕنٛز بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اقوامِ کشمیٖرس منٛز یۄس زن مےٚ آیہِ کشمیٖری پویٹن ہٕنٛز شٲعری تہٕ سُہ چھُ ہورِکینٹاس پٔرشن پٮ۪ٹھ انگلش. حالانکہِ مےٚ چھُ مطلب مےٚ میوٗل ییٚتہِ گُلشن پبلِکیشن چھُ یِمو اوس کیٛاہ تام کوٚرمُت مےٚ میوٗل مطلب اکھ چھِ اے ہسٹری آف انگلش یہِ حظ یہِ PNK بامزے سۄ چھو ییٚکیٛاہ چھو سۄ تمیُک چھُ اَکٕے أنمٕژ حالانکہِ یِم چھِ 2 جلد یہِ چھُ انگلش پٮ۪ٹھ. اچھا یہِ چھِ ہسٹری آف کشمیٖر. ٹھیٖک بڑٕ یِوان ماننہٕ معتبر. یہِ کر چھُ لیچھمٕژ تۄہہِ؟ اَتھ چھُ مطلب یہِ چھُ اَتھ گوٚو واریاہ کال. 2000 نہ 2000. اچھا ٹھیٖک ٹرانسلیٹ اچھا امہِ علاوٕ یۄس تۄہہِ بہٕ پوٚوُ نا وۄنۍ جلدی چھِ وٕنکٮ۪س یہِ کُلیاتِ حضرگر چھُ مےٚ ٹرانسلیٹ نصیٖبس آمُت اردوٗوس منٛز. تتھ منٛز کیٛاہ مُشکلات آیہِ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ موقعہٕ کینٛہہ تَمہِ یُس زن تتھ سُہ کیٛاہ چھُ تَتھ بیک گراوُنٛڈ. کُلیاتِ ابلی وٲنۍ کُلیاتِ وازٕ محموٗد کُلیاتِ اکنندُن کُلیاتِ فقیٖر احمد راہ عرفانہِ جامہِ عرفان میرخ شاہ صٲبُن علیہ رحمٰ سُنٛد کُلیاتِ لالہٕ آرک. مےٚ اوس نہٕ یُس زن سپرِچوَل یَتھ زن وَنان چھِ معاملہٕ یِہنٛدِ سۭتۍ گوٚو مےٚ اِنکارپوریٹ سُہ گوٚو مےٚ منٛز ایسِمِلیٹ سُہ گوٚو مےٚ منٛز مگر کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ اوسمُت سپرِچوَل بانہٕ تۄہہِ نِش کیٛازِکہِ تۄہہِ ٲس تربیت بابہٕ صٲبٕنۍ سُہ سپرِچوَل بانہٕ چھُ کتہِ تام اوسمُت. بہٕ ہٮ۪کے نہٕ تِم دعوٕے بہٕ چھُس تِمن مقبرس پٮ۪ٹھ گژھان مگر پٔرِتھ چھُس نہٕ کِہینۍ ہٮ۪کان بس شرمندگی ہُنٛد. وٕنکٮ۪س چھُو تُہۍ کرنٹلی کُنہِ پٮ۪ٹھ کٲم کران کینٛہہ لیکھان؟ مےٚ وٲتۍ 3 رٮ۪تھ کیٛازِ یُس مےٚ لیٹسٹ کِتاب تہِ حظ ٲس مےٚ اکھ چھُ تذکرے اولیاء کشمیٖر اینتھولوجی آف سینٹس آف کشمیٖر حسن شاہ کھویانی سٕنٛز یۄس مےٚ تتھ محنت پیٚیہِ کرٕنۍ مُشکلات ٲسۍ تتھ منٛز یُس زن تُہۍ وَنان چھِو پٔرشن پیٚو ٹرانسلیٹ کرُن انگلشس منٛز سُہ چھُ کیٛاہ تام خۄدٲیی معاملہ. تاریخ اقوام کشمیٖر ووٚن مےٚ تتھ چھُ ہسٹری تتھ اوس مےٚ لیوٗکھمُت ایتھنِک ہسٹری آف کشمیٖر تِمو کوٚر ہسٹری آف کشمیٖری ڈایناسٹیٖز محمدیٖن فاروقہٕ سٕنٛز. اچھا لیٹسٹ آیہِ مےٚ یہِ حظ یہِ محی الدیٖن مسکیٖن صٲبٕنۍ تاریخ کبیٖر تتھ منٛز چھُ تِمو پھیُر دیُتمُت یِم تہِ زن کشمیٖرٕکۍ سادات چھِ شعرا چھِ بُزرگانہِ دیٖن چھِ بلکہِ فنیٹِکس چھِ مجذوٗب حضرات چھِ زبردست مجذوٗبن ہٕنٛز تِمو سُے عزت دیُتمُت. سٹوری زن انیکڈاٹس چھِ تِہنٛز حالاتِ زندگی چھِ اتھ پتہٕ چھِ یِم زن یِم موے شریٖف اگر چھِ موے چھِ اَسہِ یِم زیارتن ہٕنٛدۍ چھِ تِم أنمٕتۍ تِم پیٚیہِ مےٚ انگلشس منٛز ٹرانسلیٹ کرٕنۍ تہٕ ییٚکیٛاہ نۄم چھِ اِن آفنگ ییٚکیٛاہ یہِ اوس مےٚ ونان یُس زن یہِ چھُ اَسہِ یہِ کُس یہِ حظ یہِ اعجاز صٲب چھِ أمِس ونان دپان اوس یتھ اچھا ٹھیٖک اَڑِ چھِ ٹایپس منٛز سر اس کے علاوہ مےٚ چھُ بہٕ اوسُس یتھ برایٹر کشمیٖرس اوسُس بہٕ آرٹِکل لیکھان مےٚ چھُ تمہِ منٛز اکھ پیٚوان پالِٹِکِنگ آف ایجوکیشن اِن کشمیٖر ہے سُہ حظ پیٚو مےٚ زبردست درٛوٚگ مےٚ آو فون ہٮ۪سا چھا کران مےٚ کوٚر قلم بنٛد 8 ٲسۍ مےٚ آرٹِکل تتھ منٛز. سر اس کے علاوہ کلچرل اکیڈمی میں بھی کافی اچھا خاصا رول رہا ہے بک ریویو کا پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ رِسٲرٕچ کوٚرمُت ایز اے ٹرانسلیٹر پٔرشن بیک گراوُنڈس تحت گُلشن راجہِ جدیٖد یُس زن گور صٲبُن بٔڑ کنٹربیوٗشن چھُ اَسہِ یُس تٔمۍ کٲشرِس منٛز چھُ تتھ چھُس بہٕ ونان ٹرانسلیشن تُہُنٛد کینٛہہ بلکہِ سُہ چھُ ٹرانسکرٛیشن. غلام علی رنگریز صٲب تُہُنٛد أزکِس سٮ۪ٹھاہ شُکریہ حالانکہِ تۄہہِ نِش چھُ تیوٗت علم تیوٗت بوٚڑ خزانہٕ چھُ تۄہہِ نِش یتھ پٮ۪ٹھ
أکِس گھنٹس کیا اگر أکِس دۄہس تہِ کتھ کرو سۄ تہِ چھِ کم بالکل مگر صحیح موقع اگر برونٛہہ کُن میوٗل تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ کتھ انشاءاللہ. حالانکہ یہِ چھِ بیٛاکھ اکھ تُہنٛز کِتاب بڑٕ خوٗبصوٗرت کِتاب یہِ چھُ ناو بڑٕ خوٗبصوٗرت مسلم رشیزم سکسیشن آف مسلم رشیزم ان کشمیر فرنٹ دکھائیے تو آز یہ کتاب تۄہہِ تام واتناوان چھِ أسۍ یۄس یہِ خوٗبصوٗرت تُہۍ چھُو ٹایٹل کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ یتھ یہِ کۭژاہ خوٗبصوٗرتی سان چھُ ڈِزاین آمٕژ کرنہٕ رشیزمس پٮ۪ٹھ تو أزکِس چھُ وقت تھوڑا سا اَسہِ پروگرامس منٛز کم مگر برونٛہہ کُن اگر موقعہٕ میوٗل کہِ أسۍ کرون رنگریز صٲب بیٚیہِ پننہِ سٹوڈیوس منٛز انوون سالہٕ تِمن سۭتۍ کرو بیٚیہِ مزیٖد کتھ یِہنٛدِس قلمس متعلق یِہنٛدِس تجرُبن متعلق تہٕ أزکِس بٔسِو تُہۍ انشاء اللہ پگاہ گژھو بیٚیہِ حٲضِر توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ. اللہ حافظ.